Okay, so let us proceed to Van der Waals equation or Van der Waals equation. Okay, so for Van der Waals equation, kita dah go through sikit-sikit lah. Kita tahu, untuk ideal gas, dia obey PV equal to nRT. But for Van der Waals, for real gas, dia cakap PV nRT ni tak betul, sikit salah lah. So, dia adjust jadi P plus N squared A over V squared times V minus NB equal to nRT. Okay, so ini yang kita panggil Van der Waals equation. So, this Van der Waals equation adalah untuk real gas. Okay. And then, over here, this one squared lah. And N squared, V squared. Okay, so dua saya tu terbesar pula. Okay, so actually, untuk Van der Waals ataupun real gas cakap PV sebenarnya not equal to nRT. PV is not equal to nRT. So, that's why dia ubah PV ni lah. So, tadi saya dah cakap, ini adalah correction untuk pressure, ini adalah correction untuk volume. Okay, so kita nak tengok lah kenapa dia buat correction ni and apa explanation dia. Okay. So, since gas does not exhibit ideal gas behavior at high pressure and low temperature, refer to page 9. Okay, ini yang kita dah belajar tadi. Kita tahu at high pressure and low temperature, gas tu dah jadi real gas. Dia behave more like real gas. Okay. So, this equation, ideal gas equation PV equal to nRT need to be adjusted lah. Kena adjust so that dia boleh, adjustment dia tu satisfy real gas punya sifat lah. Okay, so the ideal gas equation need to be redesigned to describe the real gas behavior more accurately. Okay, and then the Van der Waals adjust the ideal gas equation by correcting two parameter. Okay, so Van der Waals ni orang So, dia ni betulkan dua parameter iaitu pressure dan volume. Kenapa dia betulkan pressure? Sebab due to attractive forces between gas molecule. Bila ada attractive forces antara gas molecule dalam real gas, itu menyebabkan ada perubahan terhadap pressure dia lah. Ini explanation dia back to this one. Okay, so yang ni saya dah cakap, dalam real gas ada attractive forces between gas molecule. So, dia menyebabkan apa? Menyebabkan pressure tu jadi makin kecil. Okay, so boleh baca balik. And then, dia juga ubah volume. Okay, volume of the gas molecule. Okay, so area of adjustment. First, kita tengok pressure dululah. Kita tengok kenapa dia ubah pressure tu macam mana. Okay. So, dia kata attractive forces that exist between gas molecule will, okay, so dalam real gas ada attractive forces antara gas molecule. So, bila ada attractive forces between gas molecule, dia akan menyebabkan gas molecule to move much slower. Okay, ini yang saya dah explain tadi lah. Okay, so in a container, if you have gas molecule and gas molecule ni ada attractive forces antara satu sama lain, so, dia nak pergi langgar dinding tapi dia terjumpa another gas molecule. So, dia attracted to that gas molecule. So, lepas tu baru dia pergi langgar dinding. So, itu menyebabkan pergerakan dia jadi slow. Okay. And then, the collision between the gas molecule and the wall of the container decrease. So, kadang-kadang mungkin dia attracted to this gas molecule and up dia tak langgar pun dinding. Okay. Ataupun dia langgar dinding tapi macam slow je, tak kuat. Okay, so itu menyebabkan collision antara gas molecule dan container tu, wall of container tu berkurang. So, bila berkurang collision between gas molecule and wall of container, itu menyebabkan pressure exerted by the real gas is less compared to the ideal gas. So, sebenarnya pressure untuk real gas lagi kecil daripada pressure untuk ideal gas. Okay. So, end up, Van der Waals nak betulkan equation tu, dia kata P ideal equal to P real tambah dengan benda ni. So, kenapa dia tambah benda ni? So, coefficient N squared A over V squared ni apa? Sebenarnya, ini ada kaitan dengan intermolecular forces dia lah. Okay, so this one ada kaitan dengan intermolecular forces. Okay, so correction for molecular attraction adalah ini. Okay, A tu apa? This A here adalah a constant that indicate the strength of the intermolecular attractive forces between gas molecule. So, A ni berkaitan dengan intermolecular forces. So, lagi besar nilai A, the stronger the attraction between the gas molecule lah. Dalam syllabus kamu hanya perlu tahu correction yang dibuat oleh Van der Waals adalah dia ambil P ideal tu
kan lebih besar daripada period. So period kena tambah dengan another factor yang dia correctkan, and factor tu adalah attractive forces A ni. Okay, lagi besar nilai A, lagi kuat attractive forces tu. Okay, and unit for n squared A over V squared ni adalah ATM, liter squared per mole squared. Okay, so itu cara kenapa. Itulah yang Van der Waals buat perubahan terhadap pressure. Okay, so kita nak tengok area of adjustment yang kedua, iaitu volume. Okay, untuk volume, saya recall balik lah dekat ideal gas macam mana. Okay, so dekat ideal gas, kita volume dekat ideal gas adalah volume that can be travelled by the gas molecule. Okay, so volume that can be travelled by the gas molecule sama macam volume of container untuk ideal gas. Sebab tu saya cakap volume untuk ideal gas tu kamu ambil je volume of container. Sebab apa? Sebab volume of container tu adalah kawasan yang boleh gas molekul tu boleh bergerak lah. Okay, sebab apa sama macam volume container? Sebab kita assume that volume of molecule tu is negligible. That mean dalam satu container ni, okay, ada gas molecule, and this gas molecule kita anggap dia macam tak ada volume pun. So volume that can be travelled by the gas molecule adalah sebesar size container tu lah. Tapi tidak untuk real gas. Sebab dalam real gas dia ambil kira volume of this molecule. Okay, macam mana dia nak kira volume of gas molecule tu? Dia buat macam ni. So dalam container ni ada molecules, and dia compresskan the molecule. Okay, so bila dia compresskan molecule end up, molecule tu akan duduk setempat lah. Gas molecule tu akan duduk setempat. So dia dapat ukur lah berapa volume of gas molecule tu. Okay, tapi volume that can be travelled by the gas sebenarnya bukan sebesar size container tu. Sebab gas molecule ni sendiri ada volume dia. So volume that can be travelled by the gas ataupun V effective here, kita catat sikit. Volume that can be travelled by the gas molecule. Okay, so volume that can be travelled by the gas molecule sekarang sudah tak sama macam volume of container. Sebab ada volume of gas molecule yang ambil ruang juga. Okay, so end up nak tahu volume that can be travelled by the gas molecule, tolak lah. Ambil volume container ni, okay, tolak dengan NB, volume of the gas, volume occupied by the gas molecule. And then kamu akan dapat V effective. So V effective ni adalah volume di mana gas molecule tu boleh bergerak, which is smaller than volume of the container. So itu adjustment untuk volume for Van der Waals equation. Okay, so kita tengok pula bawah ni, dia kata correction for volume of molecule adalah NB. Okay, so NB ni adalah correction untuk gas molecule, where N is the number of mole of gas and B adalah a constant that indicate the actual volume occupied by the gas molecule. Okay, so B adalah volume lah, actual volume gas molecule tu. Okay, and actual volume occupied by the gas molecule. Okay, and the greater the B, the larger the molecule lah. So lagi besar nilai B, molecule or atoms tu lagi besar. And the unit for NB adalah liter per mole. Okay, so adjustment tu kita dah ada. Next, kita combinekan. Okay, so Van der Waals ni dia combinekan adjustment tadi. Untuk pressure, dia kata pressure ideal kena ada pressure real tambah dengan ini. Untuk volume travel by the gas molecule adalah volume container tolak volume occupied by the gas molecule. So, dia masukkan dua adjustment ni ke dalam PV ni. So, dapatlah this equation. P real equal to plus N squared A over V squared, and then V minus NB equal to nRT. And this equation here is known as Van der Waals equation. Okay, so and then kita kena faham lah N tu apa. N adalah number of mole lah. Okay, ini N number of mole, ini number of mole, ini number of mole. Okay, A adalah constant related to strength of intermolecular forces, and then B adalah constant related to volume occupied by the gas molecule. Okay, so settle, and then ada example dekat bawah ni. Okay, so far in exam dia tak adalah nak suruh kamu kira by using this equation. Okay, tapi ada satu soalan yang menarik jugalah, PSPM 2017-2018. Dia tak ada minta pengiraan pun, tapi it's more on your understanding.
if you can understand van der Waals equation, then you can answer this question lah. So, saya nak kamu cuba jawab ni. So, nanti kita akan discuss dalam online class kita. Okay? So, I think that's all for chapter 5.1.